तेलियामुरा डिस्ट्रिक्टनि कंग्रेसनि प्रेसिडेंट बिक्रम किशोर सिंहानि चाइटो मुंबाई तिनि कल्याणपुर कंग्रेस बुबानि बुसकांगो तिनि खरांथि सालायख्या अ खरांथि सामुरक ओंखा गेस सिलिंडरनि दामा कम रिनाय गेस दामा कम रिनाय केरोसिन दामा कम रिनाय हिनै तिनि खरांथि सालायख्या कंग्रेस रक मो हाइकेनो सालब्रुम बुरुम कंग्रेस रक मानै खोनोनि दामा कम रिनाय हिनै बर खरांथि सालायतमनि फियाबा ताबुकबो खरां खोनानाय गैयैखौ केंद्र सरकार एबा राज्य सरकार फियाबा सालब्रुम बुरुम बरक जिनिस पत्रनि दामा कम रिनाय केरोसिन थक गेस माइरं ताई आलु पियाई समसनि बरक दामा कम रिनाय हिनै सालब्रुम खरांथि सैतमनि फियाबा ताबुकबो खरां खोनानाय गैयैखौ फियाबा सावै खोनारेखा तेलियामुरा डिस्ट्रिक्टनि कंग्रेसनि प्रेसिडेंट बिक्रम सिंहा सावै खोनारेखा बीजेपी फाइमानो हतेनो पियाज केरोसिन गेस गाड़ी भाड़ा बेबागनो दाम बारिबायख्या हिनै सावै खोनारेखा तेलियामुरा डिस्ट्रिक्टनि कंग्रेसनि प्रेसिडेंट बिक्रम सिंहा बिनि खुक्तिनो खोनानायदि बता मोसाका चिनि कक्टिभिनि बिसिंतै আজকে জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছোঁয়ার বাইরে, ক্রেতাগণের ক্রয় ক্ষমতা নেই। সিলিন্ডার গ্যাসের দাম যেখানে মনমোহন সরকারের আমলে 400 টাকা ছিল, আজকে তা বাড়িয়ে 1300 টাকা হয়েছে। লবণের দাম আজকে 27 টাকা কিলো, যেটা নাকি আগে ছিল 2 টাকা 50 পয়সা মাত্র। অন্যান্য জিনিসের কথা তো কইলে লাভ নাই। পেট্রোল এবং ডিজেল, বিশেষ করে আমদানিকৃত কাঁচামালের উপরে যদি কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সরকার যদি ট্যাক্স কমাতো, তাহলে পেট্রোল এবং ডিজেল এত টাকা দিয়ে কিনতে হয় না। কাজেই দ্রব্যমূল্যের যেভাবে দিনের পর দিন দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে, আগামী দিনে কংগ্রেস জনগণের স্বার্থে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে।